okay? Yeah. You sure? Yeah. I told you guys what happened. I know. So then why do you keep asking me if I'm okay? I guess I'm waiting for an answer that I believe. I'm okay. Sorry, I don't buy that. Seriously, you can go. Sami نوح عمتات بزي قال صنح خوينو كساب حجو እንግሊዝ ዘሎ مثلا عنده بلع بلع قول سكر نو ولا انا صنح قال علمك ايغوركم ዛ مسحكم ازمارينو لو مش واو قطم كيا لك بچانا عندي قبابيل يا زيت بلع ጫና ወደ ጫና ካብትብል دحن ولا اخ بكا دحن ولا صقيبه ذا صبحهم مرق دور هلو مش قطم كيا خاي مگر كاتقطم لها ابا خلا انا مرق دور دلاتا صبحي ابا خلو ناي غزنا حمان كما صني حتى اي كيف بلعسي دحن ولا صقيبه كوي وزح استاي طافي زنجره مش طابتو له اخي صعدا طافوره انا ابا اخلو بتريتها بزخون زنجره عليها ابا اخلو دمصا بتريتها اوه يطنخ حقسي تقبيرا يتقبرني خبال حق انديو حج خاص ايتواقكم حابشكم افغاني حبش يا دودي This is America. What? This is Eritrea, baby. Okay, so now I'm scared if you throw me inside, I'm gonna pull it. ቶማስ ሁሉ ነገር አሳይቻለሁ አይደል? ናና ንገራቸው። ኦኬ እንግዲህ እርግጠኛ ናችሁ? ምን እንደሆነ ታውቃለህ ወይ? አዎ ሸታለህ እና እርግጠኛ ነህ ወይ? አንተስ? አዎ ማለት የለም ጀግና ነህ ማለት ነው። እርግጠኛ ከሆንክ እደም ማስረሻ የልጆች ካባ መንገሻ ጎበዞች ወንድ ማለት እንደዚህ